অহংকারী মূর্খটা পরম্পর অপমান দেওয়াচ্ছ সম্রাট দশকে হরিণয় অপমানকে সহ্য করে পারিবে না হে মহি মহামন্ত্রী শীঘ্র বন্ধন কর চাই ওই নির্বোধ মূর্খটা অচি মহারচন্দ্র হাস খটরে নবী এই মূর্খটার আছে বন্ধন কর মহামন্ত্রী ওই নির্বোধ মূর্খটাকে উপমান দেখল সেই নির্বোধ মূর্খটা ও নেই চলে খোলা মহর সোপান নামক মহামন্ত্রী সুসজ্জিত কর সৈন্য খর মর অচি সমর করে বিছাই সেই শ্রীরাম বিরোধ তবে চলো মহামন্ত্রী সমর প্রাঙ্গণে হইবা প্রবেশ নবী সেই ছোট ধরি রাম ঠারু চরম প্রতিশোধ কারণ মধুপুর বিজয়ী প্রবল প্রতাপী সম্রাট রাবণ सबुजाक बड़ुआ दिग मु दुर्बलियाटा सबुजाक बड़ुआ लंकार जेतक अच्छा समते बड़ुआ मु एकुटाटा निर्बलुआटा मु जहाँ भावुझ हाँ कहला मु रावण रावण ना जंगल बेतु टंकागर काम ना केमिति केमिति आ माटा कौन खाई जन्म करला के जानी खाली बड़ुआ बड़ुआ कहती देखला को टिके हेले काम ना सामान्य गोटे पिला टांकुटा को टेकी पाइला नहीं कहूँ मु बड़ुआ गोटे माकड़ आसी लंका पोड़ी पूरा छोट करदेला ये गोटे पिला माकड़टा आइला जे सीधा से रावण मुंडुटा नहीं गला से मुंडुटा नहीं जी जदि बेल पड़ी था मुझे बाड़ी बाड़े चेमेड़ी महांती रे बापा खाती पिंती हेले कारी नुहंती भल जिनस देखिले हाथ मार दियो खाली फड़ 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 दर्शक बंधु शुणते एक विशेष घोषणा आनंदापल्ली अलेख जेना आनंदापल्ली अलेख जेना